presse marocaine le 1er juillet, aujourd'hui même, tout de suite. Le secrétaire général de la FIGE, tout d'abord Anne Larrey, au nom de la Fédération internationale, nous appuyons toutes nos démarches en matière de justice sur la défense notamment de l'article 11 et devait pouvoir passer avec un test avant et un test marine. Au moins on savait qu'il était clean. Particulièrement pour la présente. J'aurais bien aimé qu'on explique en quelque sorte, qu'on travaille en quelque sorte. تعود إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية في شخص الزميل يونس مجاهد، وأنتم كذلك كلكم المنخرطين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبرون منخرطين في الفيدرالية الدولية للصحفيين يعني بشكل اوتوماتيكي. في ايام 29 و 30 يوليو لمده 20 ساعه من اللقاءات قامت الفيدراليه الملتزم بكاتبها العام مطرب الرجال الى جانب عبد الكبير شيش رئيس المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه وحان رحاب نائبه رئيس النقابه المكلفه بالحريات بلقاء الاطراف المعنيه بهاتين القضيتين بالضرب. Vous avez parlé tout à l'heure de journalistes citoyens. Voilà, c'est les journalistes citoyens qui, quand il a commencé à relayer l'information, c'était plus la presse. خلاصة تضمنها البيان كما تلاحظ وسيوزع عليكم بطبيعة الحال، وهو بلاغ يعكس لا موقف النقابة ولا موقف الفيدرالية. نحن دائما كنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومن بداية هذه الملفات ما قلناه في ملف عمر راضي هو المتابعة في حالات سراح مع ضمان المحاكمة العادلة واحترام حياة الناس. نفس الاشياء قلناها في ملف المتعلق بالزميل سليمان الريسوني. بطبيعه الحال ينطلق من واحد القاعده اساسيه كما لاحظتم الفيدراليه وكررها امينها العام اننا عندنا قواعد سلوك ويعني بعض الاشياء التي تجعل من الانتماء للفيدراليه ملزما، وهي القواعد الاخلاقيه والتي تؤطرنا. الصحفي لا يمكن ان يكون قاضيا، والصحفي لا يمكن أن يكون فوق القانون. حينما يتعلق الأمر بقضايا فيها أطراف مدنية من الصعب علينا جدا أن نحسم فيها. كل ما نطالب به بالنسبة للصحفيين نحن نجد حرجا في أن يتابعوا في حالة اعتقال، ولكن لا نقول بأن لا يحاكموا، لأن الأمر يتعلق يعني أطراف أخرى مدنية مغربية لا يسمح لنا لا تربيتنا ولا أخلاقنا أن نكون فوق المغاربة. ولهذا نقول بأن متابعتنا لهذه الملف من البداية اتضح بأن الثلاث أيام التي قضاها الأمين العام للفيدرالية قدمت له ما سمح له بأن يكون هذا البلاغ المشترك المتوازي. القناعة التي توفرت هي التي توفر للنقابة. بطبيعة الحال تسألونني يمكن أن تسألني عن قناعتي الشخصية. قناعتي الشخصية لا تسمح لي نهائيا بأن أعبر عنها، احتراما أولا للزملاء واحتراما للمؤسسة يعني التي تبحث في الملف، ولكن ما نطالب به هو قواعد عامة، وهو أن يحظى كل الزملاء بمحاكمة عادلة لجميع الأطراف وأن يتم احترام حياتهم. نحن نندد بعملية التشهير التي تستهدف جميع الأطراف، ونقول بأنه يجب أن نتابع هذا الملف المؤسف في طبيعة الحال، لأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا نجد يعني متعة في متابعة هذه الملفات، بل نجد نوع من الحرج الذي أقلقنا لمدة هذه السنوات. ونقول نتمنى أن تقف هذه الأوضاع، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدث بلسان غير لسان النقابة الوطنية للصحافة المغربية بما يسمح لها وضعها القانوني وبما يسمح لها وضعها الأخلاقي فيما يتعلق بمعالجة هذه القضية. سيسور لا نخفيكم بأنه في البلاغ هناك أسباب النزول الزيارة، وهو أن القضية لم تعد محصورة في المغرب وإنما أخذت أبعادا وطنية وأعطت فيها تصريحات ومواقف. بالنسبة للفيدرالية تمثل تقريبا 6000 عضو وفي 150 بلد، لابد ان تتحرك من اجل باسم هذا الكم من الصحفيين المنتمين اليها، وبطبيعه الحال تتحرك انطلاقا من موقع نقابه يعني عضو فيها تسترشد بما تقوم به في الارض، ولكن هناك حضور ميداني. نحن كنقابه ولا اخفيك هذا الشيء، احنا في المكتب التنفيذي وفي رئاسه المجلس الوطني قررنا ان نمنح للامين العام للفيدراليه الدوليه للصحفيين كل الحريه والفرصه في ان يصيت الجميع. وفرنا له جميع الامكانيات في ظرف يومين ان ناتي بجميع الاطراف، سواء تعلق الامر بالمحامين بالاقارب باللجان ديال كل طرف، وهذا ما نستطيع أن نقوم به. وتركنا له الحرية في الإنصات ولم نقم بتوجيه، وقد حضروا إلى هنا ولا يمكن لأحدهم أن يقول بأننا قمنا بتوجيه الأسئلة أو كذا، كنا ننصت كما ينصت الجميع. الهدف هنا واحد، وهو أن نصل إلى قناعة واحدة، وهو إذا كان الأمر يتعلق بقضية فيها طرفين
بطبيعة الحال لا بد أن نستمع لهؤلاء داخل مؤسسة في البلاد اسمها القضاء، ونطالب هذا القضاء بأن يكون عادلا مستقلا وأن يمنح لهم محاكمة عادلة. إذن بالنسبة لنا في ظرف يومين استطعنا أن نقوم يعني بتجميع ما يزيد على 25 ساعة من اللقاءات، هذا مجهود ضروري للزملاء، حق علينا وللفيدرالية حق علينا، لكي نقول في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أننا حينما نتخذ بعض المواقف التي لا تعجب البعض فنحن لا نتخذها طرفا، ولكن انسجاما لقواعد تلزمنا، ولا نستطيع أن نكون طرفا. وقد قلناها في البلاغ، رفضنا أن نقوم بتسييس القضيتين واكتفينا بأن نقوم بعرض المبادئ والقواعد الكبرى التي يمكن أن تجدها في أي بيتاق أخلاقي وفي أي ممارسة مهنية في العالم كامل في متابعة مثل القضية. Donc oui, je suis donc Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. La présence de la Fédération internationale des journalistes est essentielle aujourd'hui, puisque à travers ma présence, il y a les 600 000 journalistes qui sont ici, avec vous, à Casablanca, au Maroc aujourd'hui. Cette affaire-là, pour nous, est hautement symbolique. Pas parce qu'il y a des journalistes qui sont en prison, bien entendu, quand il y a des journalistes en prison, la Fédération internationale agit directement, avec nos syndicats, toujours. Ici avec le syndicat national de la presse marocaine. Mais la Fédération agit directement lorsque on a des confrères et des consoeurs qui sont attaqués. En l'occurrence, quand ils sont attaqués, en tant que journaliste, on intervient directement. Quand ils ne sont pas attaqués en tant que journaliste de façon officielle, ce qui est le cas ici, on est dans un cas flagrant de droit commun d'un côté, et de liberté de la presse probablement autrement, mais qu'il faudra quand même prouver à un moment donné. En tout cas, le droit commun est ici l'aspect essentiel de ma venue, pour redire que ces confrères et consoeurs, la plaignante et les accusés ont besoin d'une justice équitable, d'un système qui soit juste pour tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça, équitable et juste, que toutes les procédures soient respectées. S'il y a des accusations qui sont graves, à l'accusé de montrer qu'il est innocent, au plaignant de montrer, ou à la plaignante de montrer qu'il est coupable. Ça, c'est au juge après de rappeler le droit et de redire qui est coupable et qui ne l'est pas. Et à partir de là, il y aura des décisions qui n'appartiennent qu'au Maroc, qui n'appartiennent qu'à cet état de droit, mais la FIJ n'a pas à intervenir maintenant. C'est pour cette raison-là que nous avons fait cette déclaration aujourd'hui, pour rappeler que la FIJ est ici, elle représente ces 600 000 personnes, elle a rencontré toutes les parties de cette histoire, les avocats, les plaignants, des associations d'aide aux victimes, les comités de soutien, Omar Radi, son père, l'épouse de Souleymane Ressouni. On a rencontré tout le monde pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de cette histoire, qui pour nous est l'essentiel. Et grâce à cette vision d'ensemble, on a pu avoir une vue beaucoup plus claire sur ce qui se passe. Et ça montre quoi ? Ça montre que c'est un sujet très compliqué et qu'il est entre les mains du juge et qu'il doit le rester entre les mains du juge. N'attendez pas de la FIJ qu'elle prenne le parti de l'un ou de l'autre, c'est pas notre travail. La FIJ n'est ni juge, quand on est journaliste, on n'est ni juge ni policier. Ça, c'est l'article 11 de notre charte d'éthique mondiale des journalistes. À partir du moment où on n'est ni juge ni policier, on est journaliste, on a des faits devant nous. Les faits, c'est quand le juge donnera le droit, dira le droit et dira voilà le coupable et voilà l'innocent ou voilà la victime. Voilà. Ça, ce sont des faits et à partir de là, le journaliste peut travailler. C'est ça que la FIJ est venue faire aujourd'hui, rappeler qu'ils ont besoin d'un procès équitable et juste et rappeler surtout que grâce à notre syndicat, nos confrères et nos consoeurs ont reçu de l'aide du syndicat, parce que ce sont des membres du syndicat, quand ils en ont eu besoin. Et le syndicat a redit aujourd'hui qu'il allait continuer à travailler pour aider les uns et les autres en prison, pour leur demander d'arrêter leur grève de la faim, les autres dehors pour les aider éventuellement à être aidés, à avoir de l'aide psychologique pour notamment notre consoeur. Voilà, ça c'est de l'aide syndicale directe, concrète. Pas de polémique, pas de politisation d'un sujet, car il n'y a pas de politisation possible sur un sujet comme celui-ci. Donc on attend la décision et après on pourra discuter. Après, tout le monde peut commenter une décision. Ça, c'est la liberté d'expression de base. Mais avant, on peut avoir une idée, mais en tant que responsable syndical, en tant que responsable d'une organisation mondiale, on se doit de respecter l'état de droit et donc d'attendre que la procédure avance et surtout espérer que la procédure avance vite maintenant. On ne peut pas laisser des personnes
d'un côté des journalistes, des citoyens en prison, de l'autre des personnes agressées ou pas, mais en tout cas victimes, des plaignants, en attente d'un jugement aussi longtemps. C'est pas possible. Il faut accélérer le processus et ça, il n'y a que, malheureusement, la justice marocaine qui pourra le faire.